Tay, halika, pagkain tay. Bigyan tayong Jollibee. Jollibee spaghetti. Oo, salamat. Okay sir, okay. Thank you din. Yan guys. Binigyan na natin si tatay. Kutsara naiwan. Naiwan. Ayan. Thank you guys. Salamat sa suporta nyo guys. Ayan, pang merienda na si tatay guys. Sakto yung bigay natin. Merienda na siya agad. Thank you for watching guys. Pa-share na lang guys ng mga video ko po.